Hi, ako di ay si Nathan J. Palero, a student from Mindanao State University, third year civil engineering student. Ug ako po di ay si Jefferson Magnifico, first year BS Physics student. When we first came here in MSU, wala jud mi kabalo unsay kinabuhi sa usa ka college student. And aside from that, wala gyud mi kabalo asa mi magpuyo. May na lang na nag-recommend namo sa Nazareth Cottage. Limpyo ang sala, kusina, CR, ug limpyo pod ang mga kwarto. Na isakto nga higdaan, lamesa, ug mga butanganin sa gamit. Pero sa kadugayan, na-realize namo nga dili tungod ato lang nga rason nga nung nagstay gihapon mi sa Nazareth, kundi tungod pud ni sa mga tao nga among kauban sa balay. Magkasinabtanay sa mga butang-butang kay naaman mi parehas na gusto lampuson ang mahimong madaugon sa kinabuhi nga uban ang Ginoo. Na-appreciate po na ako ang efforts sa mga tao sa Nazareth ug Siloa. Every time nga naay magselebrar sa birthday, kay mahatag YouTube time og effort para lang ma-feel na we matter also to them. We also do peanut selling to help ourselves na dili mahimong maulawon sa katawhan. Kay lisod gyud ang kinabuhi sa estudyante nga maulawon. Sugod kay lisod ug ulaw, pero it helps us build our character. The initiative is because of Joshua Movement, Create, and all the BLTs. Aside from all of that, we are all part of maintaining the cleanliness of the house. Kami mismo ang manlimpyo sa balay, manlampaso, manghugas, manlihig, ug uban pa. We see it as a good training ground for all of us to be responsible as young adults, to be able to clean our own mess sa balay and to keep things tidy. Above all these things, the most important thing we do together is worshiping and serving the Lord as much as we can. We try to help each other to be better by following the examples of Christ, accepting corrections and guidance. This is not to say a perfect me, but it is to say that we are brothers and sisters who need Christ in our lives. Fewer ones like us nga naglisod or you want to be a better version of yourself, Nazareth and Siloa Cottage is open for you to come.